suma enda nambah kita krina bana alu kehamatan mungkulang manbana kulatan di pekerina aloken katana ras pasu-pasuna usir kena bantai. Kebaktin pekan keluarga warisi peenemkan enda ibenakan ibas gelar di bata bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si badia perkuah ate ras dame ibas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari ibas kerembakan kesah si badia ras kam krina gelah. Amin. Asangken krina teman-temanku kalak Yahudi si sebek-bek ras aku lebihan aku ibas ndalanken agama Yahudi tutusen ateku nandangi adat istiadat si surat kenininta asangken ia krina repalasken kata enda mari si puji Tuhan arah kitab nenden nomor 248 ayat si pempatken. Adina di bata anggo masu-masu si angka walisa ibas berjabung perdalinan galuh malam kalatendu rembak rasmi bata lakam kemalu si ajar-ajaran radu rasi keleng-kelangan si sampat-sampatan sada ukur maba kegeluhan tengah-tengah jabu Tuhan Yesus jadi persekutuan gelamin pepagi perjabundu bangsi manusia. Sekita kubas responsoria orat jabu si erbudaya. Malam kal ateta perbantuhan ta Yesus makeken budaya manusia jadi inganna encidahkan kuasa ras keleng atena manbanta. Bujur Tuhan, erga kendu budaya kami jadi ingandu encidahkan kuasa ras keleng atendu simbelin man kami. Yesus ngajari kita, gela ibas kita dalankan erbagai-bagai dampar budayanta, teridah min tetap nilai-nilai kini teken taman Tuhan Yesus. Bujur o Tuhan di bata kami, tuhu kal sura-suran doe, sebab arah teridah kini teken kami man bandu, tupung kami ngelakukan kegiatan budaya kami, reh teremna mekalak mujikam ibas kegeluhenna. O Tuhan, ajarindu kal kami ras isi jabu kami. Gelah kami geluh bagi singena atendu ibas ndalanken adat istiadat kami. Terpujilah Kam, o Tuhan Yesus. Amin. Semepaksana kita ngoge kata di bata, si buat ibas kejadian bindu 20 siwah, ayat 6 sah 30. Bagenda me kata di bata ibas kejadian 20 siwah ayat 6 sah 30. Ma sehat-sehat nge iya, nina nungkun. Sehat nina kala endan jabab sah.
Kap anakna Rahel reh ku jenda gerah asuh-asuhan bapana. Nina Jakub adi lenga boben janah lenga bo pekarangken engkai makala ibre minum do lebe asuh-asuhan du kenca bage igeraka mulihken kumbalbal. Nina kala endan cabab sa labanci bage adi lenga pulung krina asuh-asuhan ijenda. Kenca kari maka banci igulingken batu jenari asuh-asuhan nggo banci ibre minum kami. Sanga ngerana denga Jakub ras permakan serahel ije ras asuh-asuhan bapana. Kenca iida Jakub si Rahel ras biri-biri mamana Laban, lawus Jakub kusumur igulingken na batu ibre minum na biri-biri ndai. Kenca bage imana Rahel jana tangis perban riah na ukurna. Ituriken naman Rahel, aku kap anak Ribka turang bapandu. Maka kiam Rahel ngatakan zaman bapana. Kenca ibegi Laban karena beberena Jakub, kiam ia jumpai isa, ida kepina, iemaina, jenari ibabana ku rumah. Ituriken Jakub kerina kai singgo jadi. Kenca si na Laban, payo, kam tuhu-tuhu nge sadadar ras aku. Tading mejakup ije sada bulan dekahna. Nina Laban man Jakub. Si tuhuna lapatut kam erdahin nampati aku. Adila kam dat kaipe. Amin nagia kam keluargangku. Maka kai atedu upahdu. Lit dua kala anak Laban diberu. Sintua Lea gelarna. Singuda Rahel. Mata Lea tuhu mejile. Tapi potongan badan Rahel sehkal jilena. Jakub ngena atena Rahel, maka ni naman mamana. Git aku 7 tahun erdahin raskam, gelah ibrendu aku erjabu ras anakdu singuda Rahel. Nina Laban jababsa, ulin kuakap mereken caman bandu asang man isepe. Maka jenda mekita ras. Maka erdahin mejakub 7 tahun dekahna, lakon datken Rahel. Tapi bagi piga-piga wari ngenca akapna si 7 tahun perban ngenana atena ngenehen Rahel. Kenca seh paksana nina Jakub man mamana Laban, enggo seh 7 tahun, erjabu mekami ras anakdu. Erkiteken si ikatakan Laban mekrina si man katanken ku kerja erdemu bayu anakna. Tapi ibas berngi labo Rahel si ibreken Laban man Jakub, tapi Lea. Maka ras ia medem bagi arus nakal erjabu. Ibreken Laban budakna si diberu mesilpa jadi budak Lea. Pepagina maka enggo itu Jakub maka Lea ngekepeken si impoina maka idahina Laban nina, uga perbahanan du bangku. Aku erdahin gelah Rahel bangku. Engkai maka itipundu aku. Nina Laban jawabsa, rikutkan adat si ijenda, Laban si anak singuda leben erjabu asang kakana. Timai seminggu nari dekahna, seenggodeng adat kerja enda. Kenca bage banci kuberikan man bandu Rahel, adinggit kam erdahin 7 tahun nari ras aku. Jakub setuju, janah kenca anggo lepas kerja erdemu bayu ibreken naka anakna Rahel man Jakub jadi daharana. Ibreken Laban budakna si diberu Bilha jadi budak Rahel anakna. Dagina erjabu Jakub ras Rahel, janangenan atena man Rahel asang Lea. 7 tahun narika ia erdahin ras Laban. Seijeme kata dibata si jadi pengogenta, ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Perpulungan kekelangan Tuhan, sope kita megiken kata dibata, mari ras kita ertoto kita. Puji-pujiin ras kemuliaan isahkan kami man bandu,
O Bapa kami si i surga, siringan i tengah-tengah kami, arah kuasa kesasi badia. Si tetap erkeleng ate man kami alu keleng ate Tuhan Yesus Kristus keleng ate simbelin. Singgit ngasamkan kesahna ras darahna guna kami. Malam kelate kami Tuhan ibas paksa endah. Isahkan kami puji-pujin kami man bandu. Jangan goseh paksana kami megiken katandu. Tuhan kasasi badiandulah si mereken kami kepentaren. Pegegehi kami segala ngasup kami ngangkai surah-surandu. Arah kebenaran katandu si isahkan kemahenduman kami. Petunggung kam kemahendu Tuhan. Sidem keterbatasan kekurangan indah. Gelah ipake kendu ia jadi perpanjangan babahandu. Ngerana man krina kami si metadah ate megi kenca. Ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Ialokan kami mekatandu. Amin. Perpulungan kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Kata dibata si jadi palas renungan sisah man banta. Ibas pekan kebaktin keluarga ta warienda. Ibuat ibas Yohanes bindu 2 ayat 1:10. Alu judul perikop kerja erdemu bayu ikutakana. 2 wari kencasi elit kerja erdemu bayu ikutakana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerja Yesus peras ajar-ajarna i undang ku kerja Asum enggo keri lau anggur nina nande Yesus man Yesus. Enggo keri lau anggur kala si kerja endah. Ngalui Yesus. O nande labo man aturan kendu kai si man bahadanku. Paksangku lengase. Tapi nina nadi Yesus man serayan ikutkan kai si ikatakenna. Ijelit isikapkan 6 tambe guna keperluan erburi rikutkan adat Yahudi. Isi tep-tep tambe lit kira-kira 100 liter. Nina Yesus man serayan isi tambe alulau sehdem. Maka idem mikala ndai tambe Jenari nina Yesus man kala kenduari jaru lau siti. Jenari baba man sukut ibas kerja enda. Maka ibaba kala andai lau man sukut kerja Jenari inanamina lau singgo salih jadi anggur La itehna ijanari rehna. Tapi serayan sinjaru sama tehsa. Maka idilo sukut si empo. Jenari nina man bana. Biasana anggur si muhulina ngeleben ielakan kala. Jana kenca puas temue eminem ielakan anggur si biasa. Tapi kam seasa kenduari lid ibas kam anggur si muhulina. Enda me tanda sengget si pemenang ibahan Yesus ikutakana i daerah Galilea. Icidah kena kuasana simbelin maka ajar-ajarna te man bana. Kenca bage laus Yesus ras nandena. Sembuyakna bage pe ajar-ajarna ku Kapernaum. Jana ijeme ia krina ringan piga-piga wari dekahna. Seijeme kata di mata sejadi palas renungan sisah man banta ibas warienda. Shalom mejojuah perpulungan Tuhan Yesus Kristus. GBKP Runggun Bambu Raya ija papekam krina ringan. Salam sehat man bandu. Ibas pekan kebaktin keluarga anta wari pe-6 kan tahun 2020 enda. Irakut alu tema jabu si budaya. Adi ngerana kita karena budaya tentu endalah terlepas arah kebiasaan-kebiasaan singgo ilakokan nini-nininta sope ia nandai Tuhan Yesus Kristus. Adat ras kini teken enda harus bersinergi. Tapi adat enda tetap ngeposisina iteruh kini teken. Kini teken man Tuhan Yesus harus di atas segala budaya. Kini teken man Tuhan ilakokan enda alulah ngelupakan adat. Tapi kinatana lidengah ngekala adi ikatakan ialah erkini teken
biasa-biasa ngakapna, lah ia megelut. Tapi di kune ikatakan lah ia eradat, enda nembah ia, merawa ia. Arkiteken lebih hina akapna, adi ikatakan kamla radat asangkan kamla arkiniteken. Maka melala ngekala, belinen ngeakapna adat enda, budaya enda, asangkan kiniteken. Tapi situhuna seharusnya lah bagi. Harus ngetetap ganjangan kiniteken enda, asangkan krina adat budaya si ilakukan kita. Aminna memang banci nge, ia bersinergi ras-ras, gunandalankan surah-surah di bata. Likang si idah gereja, si ia lanai ipake kena adat budaya Mate misalna, lanai banci i adati. Ibas perjabun pe, lanai banci nggalari utang peradatan. Makana kerina adat budaya, enda ibendeken, lalai idalankan, lalai ilakukan. Lanai banci sama sekali, enda resadaras gereja, entah pekini tekan. Tapi mari si ida arah invokasyon ta, bahwa Rasul Paulus, sekala suruh-suruhan Tuhan Yesus Kristus, ia sendiri pe itegaskan maka dirina, selaku sekala silabo anti terhadap budaya. Maka jelas ngeije, amin nape Paulus ngo jadi pengikut Kristus, tapi identitasna sebagai kala Yahudi endalah ikesampingkenna. Termasuk pe kebiasaan-kebiasaan si ilakukan kala Yahudi, enda pe yang ka Rasul Paulus ngekerina. Makana surat Mangalati enda, isakan Paulus sebagai pembelaan, sebagai rangka pertentangan Paulus, nandangi pengajar-pengajar palsu, sehingga menyesatkan umat Tuhan i Galati. Alu pengajaran sesat ikatakan maka kam labanci iselamatkan, adi hanya kam percaya terhadap Yesus Kristus saja ngenca. Tapi harus arah kam ngelakukan kerina aturan-aturan sehingga suratkan ibas Taurat. Termasuk salah sadana mekap dalankan sunat sebagai rangka untuk menyempurnakan keselamatan makana Paulus mengklarifikasi enda memperlawanan nandangi pengajar-pengajar palsu. Si rebahan jangko terjadi keraguan, kebimbangan nandangi umat Tuhan tentang keselamatan Yesus Kristus Kegalangan Tuhan, ibas pengogenta si idah uga Jakub, si ia patuh man orang tuana. Isa nuruh ia guna berkat ku Mesopotami, ku rumah mama Laban. Arkiteken mama Laban lid anak na diberu. Lid ije kekhawatiran ribkan nade Jakub. Adi seri kari anakku si Jakub ras anakku si Esau ngempoi diberu heti tapi diberu kalak kanan. Man kaidari akong geluh ni na Ribka. Sebab si Ribka si utama na kelman bana makap adi anak-anak na krina hidup di dalam Tuhan. Makam biar ia adi pasangan kegeluhan anak-anak na berasal dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Uga kari jadina Athena. Makana Jakub selain dalam rangka ia kiam cebuni arah seninana Esau, tapi idahina mama Laban endape arkiteken kepatuhan naman Isa ras Ribka. Selain arkiteken bekas persuruhan orang tua maka ia berkat ku rumah mama Laban. Tapi sekaligus enda ilakokenna untuk menghindari murka si Esau seninana singgo itipuna. Kenca Jakub i rumah Laban, meriah ukur Laban mamana, nandangi kerehan beberena. Maka kiam Laban, ijumpaina Esau, ida kepina, iemaina. Jadi ida kita ije, maka kalak bagi Laban nenda punya kerinduan yang begitu besar, nandangi keluargana. Makana bagi Jakub itehna,
Makana meriah kal ukurna. Katakan nape payo kamme darah kunina. Tading Jakob i rumah mamana. Arkitekan Jakob sekala yang tahu diri. Sebab itu na amin pe rumah mamana, amin pe rumah keluargana. Tapi aku numpang ngajajea tena. Makala ia berpangku tangan. Erdahin ia ije. Ikut ia pekena-kena usaha mamana. Idah kita terdauhan. Git Jakob 7 tahun erdahin ras mamana Laban. Erkiti kelit memang kah surah-surana ngompoi Rahel anak mamana. Kanca 7 tahun ni ipajabu mamana me Jakob endai. Tapi kepiken mungkin endah kange bagian karma man Jakob. Sebab apa yang ditabur ekang itu ai. Erkitiken ati si Jakob ia erjabu rasi Rahel. Sebab bagi tantang na ia jumpa Rahel endandai, engko ia jatuh cinta man Rahel. Kanca tantang na jumpa ia marenda i rumah mamana. Kepiken ibas mamana Laban pejabukan ia ndai, lah kepiken enda man Rahel tapi man Lea. Jadi ada ingat kita ka masa lalu Jakob, ngo pernah itipu na seninana Esau, entah enda ka itipu mamana kah ia teta mabage. Alu alasan mamana Laban enda ngatakan ca enda tradisi nina. Sebab labaci anak sintua ilingkahi nina mamana. Maka adir jabu ka tendu ras Rahel enda arus dengaka kamgit tading ras aku ingat erdahin kape ras aku 7 tahun narika nina. Git Jakob. Engkai maka ilakukan mamana bage man Jakob endandai. Arkitekan mungkin banci si ida sada sisi keuntungan nandangi Laban. Arkitekan kehadiran si Jakob enda. Sebab kehadiran Jakob si ipake mamana jadi suruh-suruhan na gunandalankan usahana. Ije dat mama nandai keuntungan. Jakob seorang pekerja keras. Janalit ka ibas ia kepentaran guna ngerawat asuh-asuhan. Semakana arkitekan kehadiran Jakob kidekah ia ije asuh-asuhan mamana penggo merih. Erta mamana penggo sekel buyen na tambah. Arah turi-turin enda kekelengan Tuhan. Ngatakan man banta. Ijapa pe kehadiran ta memang haruslah kita baji menjadi berkat bagi Jakob enda mabage. Tapi sekaligus ngatakan man banta adik kita dalankan budaya endai. Artinya secara murni lah enda idalankan alu kekelengan. Bukan arkitek lit embel-embel. Ya memang baik antara Jakob entah Laban. Endandai masing-masing punya kemauan enda. Si Jakob enda lit kemauan na. Gelaban si anak mamana i empoina. Si Laban kape iberi kena anak nandai, Athena segala banci kange dat na tenaga si Jakob endai. Budaya si harus idalankan kita adalah budaya si erpalaskan kini teken ras kebenaran firman Tuhan. Si ertina lah merugikan sadara sedebanna. Sila nokoh-nokohi. Budaya si bersih. Budaya si berkenan ras surah-surah Tuhan. Enda masih harus idalankan kita di tengah-tengah kegeluhan ta. Perpulungan kekelangan Tuhan lik kuan-kuan karo nina baginda. Pagi singgo iseldamkan epe ikurak kamulihi adi lalit beras kalimbubue nina mamage. Artina antusan na enda kahai kekelangan. Sope nandai Tuhan Yesus pe kekelangan enda go idalankan go ilakokan ibas budayanta. Termasuk antara ersenina, anak beru, kalimbubu. Makalit kuan-kuan si bagenda me. Enda me karena kekelengan si idalankan ibas budaya anta kalak karo. Ara bahan renungan ta si ida uga Tuhan Yesus Kristus ialah alergi terhadap budaya. Yesus tidak anti terhadap budaya. Bahkan Yesus bersinergi terhadap budaya. Ibas peristiwa kerja redemu bayu ikut akana. Awal pelayanan Tuhan Yesus. Ras ije tanda sengget si pemena ilakokan Tuhan Yesus.
Ngatakan membantah sekali nari bahwa Tuhan Yesus tidak anti terhadap budaya. Sebab ia hadir ibas pesta demu bayu ikutakana. Semalna pesta si ilakukan i daerah Palestina, enda ilakukan erwari-wari. Bahkan banci sesada minggu ilakukan pesta. Maka kencah enggo piga-piga wari enda ilakukan pesta enda dai, lid masalah terjadi. Makap kekurangan anggur. Anggur status penting ibas tetap kerja. Adi lalit anggur banci jadi masalah besar. Adi pesta karo kira-kira sangamane kurang bengkau. Bagaimana banci jadi kemelan. Maka Maria nande Tuhan Yesus. Amin nalabo itu nak si tehkel pasti nakai posisi Maria ije ibas pesta Tapi si Idah maka Maria merasa dia bertanggung jawab. Idahina Tuhan Yesus. Kencang go idah nalit si kurang ibas kerja Idahina Tuhan Yesus ikatakan na nggo keri lau anggur kala si kerja endahinina. Jana ate Maria Tuhan Yesus bertindak. Tapi kai ini na Tuhan Yesus onande labo man aturan kendu kai si man bahadenku. Pagsangku lengaseh nina. Saat ada masalah Maria mindoman Tuhan Yesus. Cepat Athena mebage. Yesus menjawab, paksangku lengaseh. Ngatakan adik kita mindoman Tuhan, ulah kita memaksa. Tapi mari si percayakan man Tuhan, jadilah peratendu nin taman bana. Ertina timai ras percaya. Maria, bageni na Tuhan Yesus paksangku lengaseh man bana. Tapi tetap ikatakan naman serayan. Ikutkan kai si ikatakan na ni na Maria. Lid ije kepercayaan. Lid ije keyakinan Maria. Walaupun Tuhan Yesus berkata paksangku lengaseh. Tapi Maria yakin Tuhan pasti akan bertindak pada waktunya. Jenari isuruh Tuhan Yesus. Lid ije 6 tambe. Entah peguci. Isi tep-tep tambe kira-kira 100 liter. Isuruh Tuhan Yesus demi krina guci endai nina. Alu lau sehdem. Makana terjadilah ije mujizat. Anggur tanpa fermentasi. Tanpa suatu proses. Air berubah menjadi anggur. Tersanjung si mada kerja Daing golit ije keraguan tapi kebiaran. Tapi oleh kuasa Tuhan Yesus kekurangan diubah menjadi kelimpahan. Maria si mindo labo si kerja Maka si Idah kehadiran Maria penggo jadi berkat ya ije. Kehadiran Tuhan Yesus ibas kerja mengubahkan sila mehuli menjadi mehuli. Perbahanan mujizat Tuhan Yesus erbahanca ajar-ajar nape semakin percaya. Kehadiran Tuhan Yesus ibas kerjar demu bayu kutakana enda. Lahanya petunggungkan ngenca. Tapi ia reh guna git jadi silatih. Yesus reh untuk berinisiatif. Yesus reh guna berpartisipasi. Makana kuan-kuan anggur kutakana enda pe sengasa kedua ringgo terkenal mo bagi. Enda bagi anggur kutakana. Ertina kai enda. Erdekahna ertebuna pangane ertabuhna erdekahna. Iya. Erkitekan kehadiran Tuhan Yesus. Kekelengan Tuhan arah renungan tak indah si Idah. Maka sangat keljabu si mengundang kehadiran Tuhan Yesus ibas dahin-dahinna si tep-tep wari. Sebab kehadiran Tuhan Yesus erbahanca si kurang isalihkan jadi kelimpahan. Si seharusnya naman kemelankan iubah menjadi sanjungan tapi pujian. Si seharusnya mengundang jungut-jungut tapi menjadi sukacita. Enda meuntung nakala si mengundang Tuhan Yesus ibas kegeluhanna. Si mengandalkan Tuhan Yesus sebagai kunci mengatasi setiap persoalan-persoalan di tengah-tengah kegeluhanna. Arah budaya banci jadi dalan meritakan berita semeriah. Guna petandakan Tuhan Yesus man krina jelma.
enda masih ilakukan Tuhan Yesus. Masalah jadi kemalaman nate. Arkiteken ia hadir ije. Maka ibas budayan tapi si pakekan lah jadi alat gunanakan kelang ati di bata. Budayanta mergasi 5 rakut si telu tutur si walu perkade-kaden 10 2 tambah sahada. Enda krina banci jadi sarana kita jadi alat di bata kita enda guna petandakan kelang ati Tuhan Yesus Kristus. Kini teken taman Tuhan Yesus harus nak rebahan sa budayanta semakin terang. Ibas keluarga anta mari si undanglah kehadiran Tuhan Yesus. Jabu si budaya ibas temanta warienda. Artinya jabu anta keluarga anta adalah keluarga yang tetap mengundang kehadiran Tuhan Yesus. Si mengandalkan Tuhan Yesus. Si rebahan sa jabu ngangkahi maka surah-surah Tuhan Yesus harus ipebelin asangkan krina dahin-dahinta ibas kaguluhan enda. Adi jadi senina jadilah senina si metenget. Adi jadi anak beru, jadilah anak beru si Muhammad. Adi jadi kalimbubu, jadilah kalimbubu si Matami. Terpuji dengan termulialah gelar Tuhan Yesus Kristus ibas kegeluhenta. Amin. Mari ras kita artoto. Bapa kami ibas kerajaan surga, ikatakan kami bujur man bandu o Tuhan, katandung go ibagikan kami. Pengasup kami krina ras jabu kami jadi jabu si tetap mencidahkan kualitas kini tekan kami, ibas krina dahin-dahin Tuhan, ibas krina dahin-dahin kami selaku kami kalak karo bagi kape di tengah-tengah kegeluhan kami ras pendahin kami banci ije jadi alat guna petandakan kelang ati Kristus. Terpuji kam Bapa sini surga, ialokan kami mekatandu, ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bujur kami man bandu. Amin. Genduari mari kita ngakukan kini tekenta. Radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa idoni enda ninta dagena ras-ras. Aku te mandi bata bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku te mani Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Singenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ko kayu persilang, mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen, peteluarikan ko keke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, berkundul na arah kemuhun di bata, bapa silar sibar kuasana. Jenari rahma ia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku teman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kegelengan Tuhan sang mepaksana kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di bata. Kata di bata karena persembahan ibas Mazmur 50 ayat 23 nina. Kalak sim persembahkan pengatakan bujur, yang ngasimpah hagakap aku. Janahman kalak si perdalin nala erpandangan, kucidahkan kesangapan ni di bata. Tupung sisahkan persembahan ta, si puji Tuhan arah kitab dendenta nomor 385 ayat sadaras si peduakan. Persembahan si Maria, ku adab-adaban di bata. Babalah korban pujian si Mahaga, ku lebih altar nasi badia. Gak tetap kenapa supah sudah mangrina manusia. Gak tetap kenapa supah
paksana kita bangkat kubas pertoton siapaat ras persembahan. Mari dage si pesikap ukurta ras kita artoto. Bapa kami ibas kerajaan surga, tetap kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Terpuji dengan termulialah kam tetap ibas kegeluhan kami. Malam mati kami sebab engkau ipilih do kami jadi anak-anak do. Si engkau ipakekan do kami Tuhan jadi berkat ijapa pe kami hadir. Malam mati kami sebab kami Tuhan engkau ipilih do jadi kalak karo. Kalak si berbudaya. Jana budaya kami endape budaya singgo iterangi alu katandu. Semaka tetap kata ori paksa pe kami banci. Jadi perkakas Tuhan. Guna petandakan keleng ati Tuhan man isi doni endah. Bapa sini surga ngatakan bujur kami nggo pepulung kami persembahan kami. Pasu-pasundo persembahan singgo pepulung kami endah. Tuhan ajarindu gereja do make kenca. Guna kemuliaan gelar Tuhan. Pasu-pasu kerina si tading dengape ibas kami. Gelah endah pe Tuhan si mereka pentaran man kami make kenca. Segala ibas kami make kenca pe tetap ipermuliakan kami gelar do. Ratoto pe kami ibas paksain naman bandu o Tuhan. Gelah krina jabu-jabu ngawani perpulungan Tuhan serunggun GBKP Bambu Raya. Jadilah ia jadi jabu si erkini teken ras erbudaya. Si tetap iterangi alu katandu Tuhan. Ibas ian dalankan krina kegiatan-kegiatan budayana. Tuhan kepentaran sirah ibas Tuhan narilah. Erbahan sama tetap ipelebena surah-surah Tuhan. Asangkan krina pe surah-surah kami silit ibas donienda. Retoto pe kami ibas paksaenda pe man bandu Tuhan. Segala amin pe kami geluh. Ibas suasana adaptasi kebiasaan baru indah. Banci dengan ngasup pe tetap krina. Anak-anak Tuhan. Ngelakukan kegiatan adat meriah ukur entah pe erceda ate alu kepentaran kebijaksanaan. Maka Tuhanlah si ngajari enda krinana. Retoto pe kami Bapa sini surga ibas paksa enda man bandu. Karena krina anak-anak Tuhan ngawani perpulungan Tuhan se GBKP Rungkun Bambu Raya ijapa pe ia krinan ringan paksa enda. Pasu-pasu Tuhan kegeluhanna, kesehatanna, pendahinna, ekonomina. Bagi KP Tuhan krina tantangan-tantangan ras persoalan kegeluhanna pe. Tuhan kamu kunci krina persoalan kami. Maka tetaplah ia krina mengandalkan Tuhan. Tetaplah ia undangan kehadiran Yesus Kristus ibas kegeluhanna. Ibas setiap persoalan dengan tantangan nape. Retoto pe kami karena krina sarayandu Tuhan ibas GBKP Rungkun Bambu Raya enda. Retoto kami karena pendeta kami. Bagi KP Nora. Rikut krina pe Tuhan BP Majelis Rungkun. Pertuadiakan emeritus Nora Naras ras krina keluarga-keluarga sarayandu. Ijapa pe ia krina ringan. Pasu-pasu Tuhan kegeluhanna. Pendahin ras pelayanan dengan usaha nape. Bahanlah tetap Tuhan. Ia alu meriah ukur dahikan dahin Tuhan. Jana icukupkan du pe krina keperluan kegeluhanna. Alu kuasa ras kelengatindu. Bapa sini surga bagian nama pengharapan kami. Tetap itotokan kami pemerintahan kami. Aparat TNI polisi. Keamanan di tengah-tengah negara kami endape. Terkhusus iba situasi pandemi endape. Bahkan gereja Tuhan ijapa pe krina ringan. Gela tetap ertoto man bandu. Semakan nusur kuasa andu Tuhan. Baji pengadiin du pandemi enda. Di tengah-tengah dunia enda. Bujur Bapa sini surga. Ndeskan kami kegeluhan kami. Ibas pertoton siapat kami enda. Radukan persembahan kami. Ngatakan bujur kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengan Tuhan sekita kubas responsoria tekad jabu si erbudaya. Terpujilah Tuhan sehingga mereka kebudayaan man banta krina. Maka si pake budayanta jadi perkakasta guna muji Tuhan. Mulai wari enda rah tutusna atekur sembah man bandu Tuhan. Gelah rah ngasupna aku pahaga Tuhan arah adat istiadat kami. Mari si puji Tuhan alumake cakapta bagai pe alat musik silit ibas kita. Kupuji mekam o Tuhan si badia. Alumake cakap karo ras alat musik silit ibas kami. Sebab ngena atendu enden pujin kami. Amin nape iblaskan kami alu cakap kami jine. Senina ras turang, tenahkanlah rusur Yesus reh kubas kerja-kerja anta. Sebab ekap singana Athena. Meriah kal ukur kami nenahkan kam o Tuhan Yesus. Gelah kam reh ku kerja-kerja kami. Sebab tekal kami kerehendu erbahanca erlayas.
ras mehuli si kerajangan kami. Di bata nuruh kita gelah peteguhi hubungan perkade-kaden tara sangkap geluh takrina. Uwe Tuhan, ngit kami ngelaku kenca, mulai sendah si alam-alam mensalah kami, ras si ajar-ajaran kami, iba sangkap geluh kami. Sebab eme surah-surahandu Tuhan, arah kami ersada krina, ijeme maka ipuji kami gelarndu simbelin Amin. Rende kita ibas kitab Denden nomor 255 ayat si pemenah. Alintas ini beken di batangka, jadi min lipat ganda, putus hati tandahi kendahina, angin pemberat tapi na ermulia, galaksi malang nadangi Tuhan, lakap hit min bakla bonggit noga. Maka dari telah alu tutus, olah lakokan alu mekarus. Perpulungan Tuhan ras kita ertoto bagi singgo iajari Tuhan Yesus Kristus ertoto kita. O Bapa kami sini surga, kelarndu ipebadiamin, rahmin kini rajandu, selamin pratendu bas donienda bagini surga. Berikan man kami akan cukup basuari sesendah enda, alami salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabakam ke bas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Mulihlah alu dami ras mejuah-juah, alukan pasu-pasu idur di batanari. I pasu-pasu janah ikawali di batakam, siang ayo di bata arsinal sal iba bodu, janah melias atenang ngenahan kam. Itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Jujuah manbandu kerina kekelangan Tuhan, salam sehat.